Iyak na kasunod niyan. Sinisinok na. Ay, nakakita ng camera. Okay, okay. Ay. Wala pa nga eh. Ano kaya yun? Sige, ikaw nga. Patawanin mo. Aging. Aging tawid. Ay, sorry. Aging. Si Bryce daw. O, ikaw naman patawa kay Chris. Sige na, patawanin mo si Chris. Bilis. Walang kwenta. Busy eh. Sige Busy. na, patawanin mo na si Chris. Mami yun. Ding. O, game na. Si Chris, patawanin mo na. Apa, be. Mama, day. Day. Mama, bim.